انہی کو ہے جو سمجھنا چاہتے ہیں. سب کو نہیں آتی اور سب پہ قدرت مہربان بھی نہیں ہوتی. قدرت انہی پہ مہربان ہوتی ہے. قدرت کو انہی کی فکر ہوتی ہے جو قدرت کی بھی فکر کرتے ہیں. یہ حول ہے ازل سے لے کر اب تک یہی نظام ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ عالم اور جہل برابر نہیں ہوتے. آنکھ والا اور اندھا برابر نہیں ہوتے. ڈفرنس کیا ہے. رائٹ ہے کیونکہ وہ برابر نہیں ہو سکتے. تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ بڑے بڑے جو اچیومنٹس ہیں, یہ گاڑی, یہ پیسہ, اتنی ترقی, مجھے یہاں پہ یکدم کیسے ملتے ہیں. خیر جی, ٹریننگ لی, پہلے دن کی ٹریننگ ہوئی, دوسرے دن کی جو ہے وہ ٹریننگ ہوئی, تو پتہ چلا کہ ہم نا پہلے بیج ہی غلط لگا رہے تھے. کیا یعنی آپ ایک بات کا مجھے جواب دیں کہ ہم نے گندم کا بیج لگایا ہے اور ہم دعا کر رہے ہیں کہ اس میں سے چون سا آم نکل آئے. نکل آئیں گے نہیں. یہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ گندم لگائیں گے تو گندم ملے گی, خربوزہ لگائیں گے تو خربوزہ آئے گا. جو جس قسم کا بیج لگائیں گے وہی تمہیں ملے گا. صحیح ہے. تو یعنی گندم لگا کے کبھی آم نہیں نکل سکتے, کبھی انگور نہیں نکل سکتے. جو کریں گے ویسے ہمارے ساتھ ہونا ہے. تو جو ٹائلز کے علاوہ پلیٹ فارم تھے وہ ان پہ ہماری سوچ یہ تھی, یعنی جو ہماری سوچ تھی وہ یہ تھی, یعنی کام اب ہم 25,000 والا ڈھونڈ رہے ہیں, نوکری میں رہ کے دعائیں یہ کر رہے ہیں. حال ہمارا یہی ہے سب کا. یعنی سمجھیے کہ بیج لگایا ہے نوکری والا, کوشش بھی نوکری والی, اور چاہ بھی رہے ہیں 20-25. یعنی اب نوکری کی کوشش کر کے دعا یہ ہے میری اور آپ سب کی ہے کہ اللہ لاکھوں آ جائے, کروڑوں آ جائے, میری زندگی بدل جائے. ایسے تو نہیں ہوگا جی. اگر گندم لگائی ہے تو گندم سمجھ آ گئی کہ وہ جو دوسرے ادارے ہیں, وہ جو فیکٹری سسٹم ہے, وہ جو نظام ہے, وہ ہے ہی بیچارہ اتنا ہی کام. رائٹ سر. چھوٹا سا کام ہے, یعنی آپ کو لاہور نوکری مل جائے تو آپ کو لاہور میں ہی کرنی پڑے گی نا. جبکہ ٹائمز ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ایک دفعہ بندے کو کارڈ مل جاتا ہے. آپ دنیا کے 190 ممالک میں اس پہ سسٹم بڑا تھا. رائٹ سر. 20-25 ہزار والا سسٹم نہیں ہے یہ. صحیح ہے. یعنی اب ادارہ بڑا ہے, کوشش ہماری بڑی ہے, تو کامیابیاں بھی تو بڑی بڑی ملیں گی نا. تو لہٰذا میں نے یقین کرنے کی کوشش کی کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں میں بھی کامیاب ہو جاؤں. صرف ادب کرنا پڑتا ہے. یہ جن کے ساتھ آپ آئیں ان کا ادب کریں, اپنی سوچ کو بڑا کر لیں, اور ایک یہ یقین پیدا کر لیں اپنے اندر. جو نئے دوست آئے, نئے دوست ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کافی سارے ماشاءاللہ. یہ جو نئے دوست ہیں یہ اپنے اندر ایک یقین پیدا کر لیں کہ کیا میں بھی آگے بڑھ سکتا ہوں. ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ میں جی وہ سوچتے ہیں میں ترقی نہیں کر سکتا, سوچتے ہیں کیوں جی کہ جی وہ ہمارے تو گھر کے حالات ایسے ہی ہیں, ویسا ہے, یعنی میں نہیں ترقی کر سکتا. ایسا نہیں ہے, ہر کوئی ترقی کر سکتا ہے. صرف اسے ایک حوصلہ چاہیے, ایک اچھا پلیٹ فارم چاہیے, ایک اچھی محفل چاہیے, وہ چھا جائے گا انشاءاللہ. تو آپ نے ایک اپنی سوچ بڑی کرنی ہے. لوگوں کیا کرنی ہے؟ کریں گے بڑی, چھوٹا ہی سوچنا ہے کہ قسمت کو ہی تانے دیتے رہنا. صرف یقین کر لیں کہ جو بھی قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, راستہ چاہو گے جہاں سے وہیں سے نکلے گا. اے میرے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں تو رگڑنے دے, مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. تو آپ اپنے اندر یقین پیدا کریں. کیا کریں یار؟ ہماری سوچ کا بڑا برا, ہمیں تو کبھی کسی کہاوت کی صحیح سمجھ نہیں آئی. چلے میں آپ کو ایک کہاوت کا مطلب
समझाता हूँ आपको, टाइम्स की समझ आता है। वो कहते रब जो भी देता है, इनू क्यों पता है वैसे गल है क्यों जी, रब जो भी देता है क्यों जी, एवं रब जो भी देता है कहे ना सारे, जिंदा छप्पड़ ही नहीं उनका की फटेगा। और सर देखें, इमरान खान के दौर से पहले सोना 50,000 था, अब हो गया 1,30,000। सुनियारों का छप्पर फट गया, सही हो गया। और समझ आ रही है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन्स वाले अमीर हो गए, गाड़ियों वाले अमीर हो गए। ये गाड़ी 27-28 लाख की आई थी, नई होंडा सिविक, अब 42 लाख की होगी। क्यों जी? उनका छप्पर फट गया। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अमीर हो गए, जूतियों वाले अमीर हो गए, फ्रिजों वाले अमीर हो गए, कपड़े वाले अमीर हो गए। जिन्होंने पिछले साल गंदम स्टोर की थी 1400 रुपए मन, इस दफा हो गई 1800 रुपए मन। उन्होंने कट कट के बेच के वो भी अमीर हो गए, खाता ने भी अमीर हो गए, प्रॉपर्टी वाले ने भी धूड़ निकल गई। समझ आ रही गल? उन्होंने छप्पर फटिया ते जिन्नी सैलरी 25,000 ते फिक्स सी वो ते वधी ही नहीं, महंगाई बढ़ गई, उनका छप्पर नहीं फटिया, उनका फिर फटिया। पता नहीं बात समझ आई आप लोग? आई है? ये उन सबको समझ आए जो महंगाई का रुमाल होते रहते हैं। हाँ है, प्रॉब्लम है, लेकिन हम उसके मुताबिक अपने तफजात भी तो करते जाए ना। राइट सर? तो भाई जब तक आप बिजनेस नहीं करेंगे, जब तक आप टाइम्स के नेटवर्किंग सिस्टम को नहीं समझेंगे, कि आपकी बड़ी खुशनसीबी है जो यहाँ पे आप आ गए हैं। सही मैं बता रहा हूँ आप लोगों की, कोई ना कोई दुआ जो कबूल होगी और टाइम्स में आ गए। यानी मैं 1.5 साल लोगों की मिलते करता रहा, कुछ नहीं मिला। अच्छा यहाँ पे आके वो बातें, बड़ी बड़ी गाड़ी मिलेगी, टूर मिलेंगे, यानी वो बातें। अब मैं 1.5 साल जॉब ढूंढता रहा, नहीं मिली, टाइम्स में आए और जब सारी बातें सुन ली और फिर कुछ लोगों से भी सुना हुआ था। आपको पता है हमारे पाकिस्तान में इतनी सी बात हो जाए तो जिन्नी तक नहीं ना करी सुकून नहीं आता। मर्चा नून ला के बदाम दू के हैं अगले बंदे मुस्तास तू के, समझ आ रही है? तो मैंने भी किसी ने क्या ऐसी पांच साल तो बच के रहना, सही हो गया? ऐसा है। खैर जी, मैंने पूरी रिसर्च कर ली। ये मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने टाइम्स की पूरी ट्रेनिंग ली। तो ये गलती ना कर, यानी मैंने पूरी ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग लेके मुझे समझ आ गई, मैंने ज्वाइन कर ली। लोग मजाक करते थे कि पागल है, बेवकूफ है, ऐसे है वैसे है, और पढ़ा लिखा बेवकूफ है। क्योंकि मैं पढ़ा लिखा भी था थोड़ा सा, शुक्र है मैं पढ़ा भी दरमियान नहीं। सही हो गया? कहता कल वालों की किस्मत में कहां है शौके जनूं, ये तो इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं। सही हो गया? अच्छा, तो सोच पड़ी कि सिस्टम में ट्रेनिंग ली, रिसर्च कर ली, समझ आ गया कि 20-25 साल किसी की नौकरी करने से बेहतर है 2 से 3 साल हम टाइम्स कर लें। और यकीन कर लिया था, क्या कर लिया था? मुझे यकीन आ गया था कि 100 साल की गिदड़ की जिंदगी से बेहतर है शेर की जिंदगी। अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश की, हिम्मत की, किसी की गुलामी नहीं की, अपना काम किया। तो लोग जो पागल और बेवकूफ मजाक करते थे, 17 माँ बाप, कितने माँ बाप? सिर्फ 17 मंथ के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी पर्सनल होंडा सिटी खरीद ली। उसके बाद रशिया का टूर हुआ, हम रूस गए, कई लोग वैसे ही गए, जो बातें किया करते थे।
रशिया गए, कंपनी ने वहां से गाड़ी वार्ड की, वो जो बातें मैंने यहाँ पर बैठ के सुनी थी कि जब आपका रैंक सेलमैन जब आ जाता है तो कंपनी आपको गाड़ी गिफ्ट करती है। वो गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 12 अगस्त 2014 को रशिया के शहर मॉस्को में ओलंपिक स्टेडियम के अंदर कंपनी ने मुझे 210 ममालिक की मौजूदगी में वो गाड़ी मुझे दी। जिंदगी नुकसान हो गया पैदल से गाड़ी पे आके। याद रखे बंदा हालात की वजह से कभी भी नहीं मरता, जब भी मरता है अपने ख्यालात की वजह से मरता है। खौफ इंसान को मार, अगर आप कह दो जरा सा खौफ, यार खौफ हो तो फिर गाड़ी ना ले, एक्सीडेंट हो जाएगा, शादी ना करे तलाक हो गई तो खौफ है ना जी। अकेले घर नहीं ना रही कि में बटन छड़े लगे कि वो पक्के चाहता आ गया, देर क्यों होगा। सड़क भी ना हो वरना एक्सीडेंट होते लोग मरते, सड़क भी ना जाए ना। सोच सोच के नेगेटिव सोच, छोटी सोच, छोटी सोच। सही हो गया? याद रखिए हम जींसों के साथ होते हैं। आप जिस तरह की सोच रखते हैं आपके दोस्त भी उसी तरह के हैं। अगर आप चेंज होना चाहते हैं, जिन लोगों जैसे बनना चाहते हैं, उन लोगों के साथ जाके आप जुड़ जाएं। सही हो गया? यहाँ पे जो लोग हैं मौजूद है वो लाखों कमा रहे हैं, गाड़ियों पे हैं, आप इन लोगों से जुड़ जाएंगे, मिल जाएंगे, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप भी उन जैसे बन जाएंगे। भाई बहुत मोटिवेट हो, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सारी नहीं बातें समझनी, कोई एक ही बड़ी है। सही हो गया ना? समझे? तो रशिया गए, वहां से कंपनी ने गाड़ी दी, माशाल्लाह मेरी टीम में 7 लोग थे, वो भी मेरे साथ थे रशिया में, अकेला नहीं था। आसिफ भाई इस वक्त सीनियर सेल डायरेक्टर हैं, वो मेरे साथ डायरेक्ट हैं, और उनकी भी गाड़ी माशाल्लाह विन हुई। तो 7 लोग थे, हम रशिया में थे। आदल भाई भी उस टूर में थे, उस वक्त माशाल्लाह जीसी थे, जीसी के वो पीसी रैंक थे। क्योंकि मेरी बातों की समझ आ रही है? फिर क्या हुआ? 2017 में हम चाइना गए, 18 में मेरी शादी होगी, फिर अजरबैजान गए, 2016 में मैंने उम्रा किया। तो बेशुमार अल्लाह ताला ने जो मेरे ख्वाब थे, जो मेरे ड्रीम थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे हुए। ये सारी चीजें टाइम से हो गई माशाल्लाह। जो कि बातें थी, तो आप भी इसको रिसर्च करें। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यार अगर मैं कर सकता हूँ ना, तो आप भी कर सकते हैं। सिर्फ जज्बा पैदा करें, अदब पैदा करें, और अपनी जात पर यकीन कर लें, इंशाअल्लाह ताला आप बहुत आगे निकल जाएंगे। तो आप इसकी रिसर्च करें, इसकी प्रोडक्ट को यूज करें। ये बड़ा जबरदस्त दौर है, ये बिजनेस का दौर है, ये वेलनेस इंडस्ट्री का दौर है, ये नेटवर्क मार्केटिंग का दौर है। ठीक है जी? तो याद रखें कि आप जब तक इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे कि ये काम कैसे इतनी जबरदस्त फैल गया और कैसे इसमें हजारों लाखों लोग अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं, तो ये चीजें समझें आप कि ये कैसे हो रहा है। और आपको यकीन करें बड़ा मजा आएगा जो नए लोग आए हैं, आप इससे बेशुमार फायदा उठा सकते हैं। सही हो गया? न्यूट्रिशनिस्ट हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, डॉक्टर काम कर रहे हैं, हमारे साथ पुलिस वाले काम करते हैं, बड़े बड़े महकमों के लोग काम करते हैं, वो प्रोडक्ट से बेशुमार फायदा उठा लेते हैं। सही है? तो आप में से कितने लोग ये चाहते हैं कि आज से 20 साल के बाद जब आपकी उम्र 40-50 साल हो जाए और आप सड़क से गुजर रहे हो, तो कोई आपसे पूछे आर यू मैरिड? क्या आपकी शादी हुई है? आपकी उम्र 50 साल हो, इतने खूबसूरत नजर आ रहे हो, इतने हैंडसम नजर आ रहे हो। कितने लोग चाहते हैं कि जी मैं ऐसा नजर आना चाहता हूँ? आप नहीं चाहते कि 50 साल की उम्र के लोग हैं बाबा जी तरह सैरते हो ना? तो यार वो जापान वाले, चाइना वाले, इतनी लंबी उम्रें, और हम क्यों ऐसे क्यों है?
ہے آج سے نا جی یہ میری بات یاد رکھیے گا کہ جب سے یہ انڈسٹری بیلنس ہے اور لوگوں کو صحت مل رہی ہے، آج سے 15-20 سال کے بعد جو ملک میں زیادہ صحت مند لوگ ہوں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ وہ صرف ٹائمز والے ہوں گے. صحت مند رہنا، صحت ہے تو زندگی ہے. کیوں جی؟ بخار جو تو بندے بھی کوئی شے کھان دے دل نہیں کرتا یار. تو انشاءاللہ تعالیٰ ٹائم سے نا آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. سوچ اپنی بڑی کر لینی ہے، یقین کرنا ہے اور ادب کرنا ہے. کر لیں گے؟ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں سارے کر لیں گے جی انشاءاللہ. اور جن کے ساتھ آئے ہیں آج آپ نے ان کا شکریہ ادا کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ شکریہ. ان کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ جی آپ کی بڑی مہربانی ہے، آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا، مجھے بتایا، میں نے اب آگے کیا کرنا ہے. آگے دیکھنا ہے، پیچھے نہیں دیکھنا. صحیح ہو گیا؟ تو یہی باتیں مجھے بھی میرے سینئر نے بتائی تھی، اور آج ماشاءاللہ میں الحمدللہ اسسٹنٹ سیلز ڈائریکٹر ہوں ٹائمز پاکستان میں، اور پچھلے 9 سال سے میں ٹائمز کر رہا ہوں. 9 سال سے. کتنے سال سے؟ 9 سال سے. لوگ کہتے تھے یہ کمپنی بھاگ جائے گی، یہ بھاجی جائے گی، یہ نٹ جائے گی، بھاگ جائے گی. ویسے کمپنی واقعی بہت بھاگی ہے، بھجی بھی بہت ہے. یعنی میں نے اسے فیصل آباد میں دیکھا تھا، وہاں سے بھاگی کاٹے چلی گئی، وہاں سے بھاگی صحیح بات چلی گئی. یہ بھاگتی جا رہی ہے، بھاگتی جا رہی ہے، دنیا کے 190 210 ممالک میں پہنچ گئی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ بھاگ کے ہر گلی سے، محلے سے، شہر سے ٹائمز کا کار چیور نکلے گا. کیوں جی کو بات سمجھ آئی؟ ہاں جی. عقل بڑی ہوتی ہے کہ بھینس؟ شاید کہنے ہوتی ہے بھینس بڑی ہوتی ہے. یہ بھی بچپن میں بڑی کہاوت ہے. یار سمارٹ ورک کا دور آ گیا، دنیا چینج ہو گئی ہے، آپ بھی چینج ہو جائیں. یہ کام کے طریقے چینج ہو گئے ہیں. دنیا میں ڈائریکٹ سیلنگ کے علاوہ جتنی بے روزگاری بڑھ گئی ہے، یہ سسٹم ڈائریکٹ سیلنگ ہے. دنیا میں ڈائریکٹ سیلنگ کے علاوہ اس وقت کوئی ایسا اور کام نہیں ہے جو دنیا سے بے روزگاری کو جلدی سے ختم کر سکتا ہے. یہی کام ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ جو دنیا سے بے روزگاری کو ختم کر رہا ہے. اور ہم پاکستان سے ٹائمز کی وجہ سے، ڈائریکٹ سیلنگ کی وجہ سے بے روزگاری اور بیماری کا خاتمہ کریں گے. صحیح ہو گیا؟ یار ہم 2014 میں رشیا میں گئے تھے، وہاں پہ کوئی ٹول پلازا نہیں تھا. گاڑی آتی ہے، رکتی ہے، وہ مشین لگی ہوئی ہے، اے ٹی ایم کی طرح وہ ڈرائیور کارڈ نکالتا ہے، مشین میں لگاتا ہے، پیسے کٹ جاتے ہیں، بیجٹ پھوٹ جاتا ہے، گاڑی بن جاتی ہے. کوئی ٹول پلازے والا نہیں. یہ کوئی وقت دور نہیں ہے جب یہ سارے ٹول پلازے والے کہہ رہے ہوں گے کہ پاکستان میں کچھ نہیں ہے. جنہوں پاکستان سے نوکری نہ کرتے وہ کہہ رہے ہوں گے ایسے کچھ بھی نہیں ہے، ایسے کی رکھا ہے، کچھ بھی نہیں رکھا ہے. کہتے پاکستان سے کچھ نہیں ہے. پوری دنیا پاکستان سے ڈرتی ہو، کہتے جڑا کچھ ہے نا بولے، جو کچھ یہاں ہے وہ وہاں نہیں ہے. آپ پاکستان کی رسپیکٹ، عزت میں ہم اضافہ کریں گے. جیسے ہم نے وہ فیس کوٹ پہن کے، بسکٹ پہن کے، اس فیس کوٹ کے اوپر بلیک بسکٹ اور ہاتھ میں پرچہ پکڑ کے پوری دنیا کے سامنے ہم پریزنٹ ہوئے، دنیا میں عزت بڑھی. ایسے آپ بھی عزت بڑھائیں گے پوری دنیا میں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو کیا ہے کہ بے روزگاری کو ختم کرے گی ڈائریکٹ سیلنگ. ٹھیک ہے جی. اور یہ ٹیکنالوجی نوکریاں کھا گئی ہے یار.
एटीएम आया, बैंक वाले फारग हो गए, ये बिजली, और यार ये बहुत मीटर रीडर भी यार गरीब तो मीटर इलेक्ट्रिक आ जाएंगे। जिस तरह आप अपनी सिम में बैलेंस डलवाते हैं ऐसे आप अपनी मीटर को लोड करेंगे, मीटर चलेगा। सही हो गया? यार टेक्नोलॉजी है यार। एक वक्त था वीडियो बनाने के लिए, स्टेडियम की वीडियो बनाने के लिए, मैच की वीडियो बनाने के लिए एक हेलीकॉप्टर चाहिए था, एक हेलीकॉप्टर का ड्राइवर चाहिए था, एक कैमरा चाहिए था, एक कैमरा ऑपरेटर चाहिए था। जब से ड्रोन आया है, वो भी कहते हैं सारी किस्मत खराब। जब से ड्रोन आया है, ड्रोन ना तो छुट्टी करता है, ना ड्रोन कैमरे को बुखार होता है, ना ड्रोन कैमरा कहता है 2 बजे गई रोटी ले आओ जी। समझ आ रही मेरी बात? तो लोग पागल हैं, वो 4 लोगों को काम पे रखे। ड्रोन कैमरा आया, बाकी बंदे फारग हो गए। तो आप अभी से काम करना शुरू कर दें, तो यहाँ से कोई आप छा जाएंगे, तो यहाँ से कोई आपको कोई बॉस आपको कोई तंग नहीं कर पाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पे बहुत कुछ है आपके। मेरी पता नहीं बात समझ आएगी आप लोगों को? खत्म हो रही, सही हो गया जी? डायरेक्ट सेलिंग इस सिस्टम से बेरोजगारी खत्म किया जा सकता है। और आपकी क्वेश्चन से भी है कि ये डायरेक्ट सेलिंग है। सिर्फ यहाँ पे अपनी सोच बड़ी करें, जिस बंदे के साथ है उस पर एतमाद करें, आपके लिए आसानी हो जाएगी। सही है? तो मेरे लिए आसानी हुई, जो कुछ मुझे मिला है वो आपको भी मिल सकता है। मेरे कितने हाथ हैं? 4 है? 2 मेरी 17 आंखें? कोई लगता है मेरी ज्यादा नहीं? मैं वैसे ही हूँ यार। वैसे अगर मुझे टाइम ये सारा कुछ दे सकती है, तो आपको भी यकीन कीजिए कि आप ही की तरह बहुत सारे लोग थे यहाँ पे, फिर वो आए, सिस्टम को ज्वाइन किया और आज कामयाब है। तो अगर ये सारा कुछ मुझे मिल सकता है, तो यकीन कीजिए ये सारा कुछ आपके लिए भी है। वही टाइम है, वही सिस्टम है। ठीक है जी? ये बातें आप समझ रहे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। सही है? तो एक छोटी नजर, उसके बाद इजाजत। मेरी कुछ आपको बात बुरी लगी तो उसके लिए मैं माजरत करता हूँ। आपको समझाना था, आपके दिलों को एक रुख देना था। ठीक है जी? तो क्या है कि लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ा कर। लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ा कर। पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ न मिले तो चेहरे पर लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर, चेहरे पर लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। लरैब तेरी रूह को तस्कीन मिल जाएगी। आवाज भाई कहते, लरैब तेरी रूह को तस्कीन मिल जाएगी। तो कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर, आ जाएगा तुझे जिंदगी गुजारने का करीना इकबाल। तो सरवरे को नैन के फरमान पढ़ा।